शुक्रिया पाकिस्तान के स्पॉन्सर हैं अली पतेंते ट्रांसलेशन सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अहमद रज़ा वहीद और आप देख रहे हैं शुक्रिया पाकिस्तान ब्रेशिया इटली। नाज़रीन, आज मैं आपकी तवज्जो उस जानिब मबज़ूर कराना चाहता हूं जो मसला मैंने अपनी साबिक़ा वीडियो में भी हाईलाइट किया था और जो बज़ाहिर एक सहूलत थी और वो सहूलत दी गई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और तमाम ओवरसीज़ को जो न सिर्फ़ इटली में बल्कि मुल्क से बाहर 126 कंट्रीज़ में जो पाकिस्तानी रिहाइश पज़ीर हैं उनको एक ऐसा डॉक्यूमेंट साइन किया गया कि जिसको अपोस्टीले का नाम दिया गया। वो अपोस्टीले क्या था? वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स था कि जिसमें हुकूमत पाकिस्तान को ये इख्तियारात दिए गए कि वो अपने फॉरेन ऑफिस के थ्रू लोगों की लीगलाइजेशन के लिए वो सहूलियात फराहम करें ताकि वो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ़ दस्तावेज़ात, मुख्तलिफ़ फॉर्म्स और मुख्तलिफ़ जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मतलूबा एम्बेसी से उसको रजिस्टर्ड करवाया जाए, उसको अटेस्टेशन करवाई जाए, जिसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। बहुत ज़्यादा उसके लिए जो थे वो अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार था वो बहुत लंबा था। तो ये अल्लाह अल्लाह करके हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनके लिए एक उम्मीद की किरण साबित हुई, एक सहूलत का ऐसा दरवाज़ा खुला कि वो इख्तियारात हुकूमत पाकिस्तान को मिल गए कि हुकूमत पाकिस्तान एक टिकट के साथ उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ऑथराइज़ कर दे, उनको अटेस्ट कर दे और वो जो मुल्क है, चाहे वो कोई भी मुल्क है दुनिया में 156 ममालिक के साथ पाकिस्तान का ये जो मुआहदा था ये अपने इख्तिताम को पहुंचा और ये कामयाबी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी इस अमर का इजहार किया था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये एक खुशखबरी थी, ये एक नवीद थी, ये एक अच्छी उम्मीद थी। इसमें एक मरतबा फिर वही जेल साजों ने, उसी माफिया ने, उन्हीं एजेंटों ने एक मरतबा फिर जो है वो अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए, अपने जो टेंट थे वो लगाने शुरू कर दिए, अपनी जो हैसियत थी उसको मनवाने के लिए उन्होंने हुकूमती जो ज़राए थे वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और इसके लिए फॉरेन ऑफिस ने एक जो थी वो वेबसाइट दी जिससे कोई भी आदमी, कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरसील के लिए, उनकी टेस्टेशन के लिए जो सबसे पहले वो अपॉइंटमेंट लेगा, उसके बाद उस अपॉइंटमेंट के मुताबिक, उस डेट के मुताबिक वो पाकिस्तानी अपने डॉक्यूमेंट्स ले के जाएगा और जो मतलूबा फ़ीस है वो अदा करने के बाद उसको टेस्टेशन जो है मुकम्मल कर दी जाएगी। लेकिन हुआ फिर भी वही कि जो इटली की पाकिस्तान में मौजूद एम्बेसी से रिलेटेड ओवरसीज़ जो इटालियन थे उनको जिस परेशानी का सामना आज भी है, वो एक नई जो कंपनी थी वो मुतारफ़ करवाई गई और वहाँ भी वही उन्हीं एजेंटों की वही चांदी जारी है और अभी भी काफ़ी सारे जो नुला उस्ता थे वो अभी भी ताख़ीर का शिकार हैं। और सेम इसी तरीक़ा से जो अपोस्टीले का सिस्टम मुतारफ़ कराया गया जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उस वेबसाइट को भी अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर वो नाकाबंदी है, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है और उसको मुकम्मल तौर पर किसी वक्त उसको ओपन किया जाता है। वो भी मेरे ख्याल में जो उनके टारगेट्स हैं वो जब अचीव कर लिए जाते हैं तो उस वेबसाइट को बंद कर दिया जाता है। तो ये उन पाकिस्तानियों के लिए एक मरतबा फिर दर्द सर बनने जा रहा है। ये जो सहूलत मिली है इसमें उन्हीं माफियाज़ को जो है वो एक मरतबा फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटने का जो एक मौका है वो फराहम कर दिया गया है। तो मेरी अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से ये गुजारिश है कि अगर हमें ये सहूलत मिली है तो हमने अपने हकूक़ के हसूल के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, अपनी आवाज़ जो है वो अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचानी है। हुकूमती जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल करके इसमें एजेंट माफिया का ख़ात्मा करना है और इस सर्विसेज जो फराहम की जा रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पोस्टीले के हवाले से, इसको मेरिट पे जो है वो लागू किया जाए और इसमें जो है मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाएँ। अगर पूरे पाकिस्तान के लिए एक दफ़्तर में सिर्फ इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस के उस अपॉइंटेड दफ्तर तक
رسائی ناممکن ہے تو اس کو منیمم کر کے کم از کم ڈویژنل سطح پر یا ڈسٹرکٹ سطح پر جو ہے وہ ایسے دفاتر قائم کر دیے جائیں تاکہ جو اپوائنٹمنٹ کا حصول ہے وہ بھی آسان ہو، اور وہ اوورسیز پاکستانی جنہوں نے برتھ سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جو کہ مطلوبہ اداروں میں، جو اٹلی میں، اسپین میں، فرانس میں یا جدھر بھی ان اداروں کو جو ضروری ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں ان کی اٹیسٹیشن کے لیے آپ کو لائنوں میں لگنے کے بجائے انہی دفاتر میں آپ گھر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ لیں اور جا کے وہاں سے اپنا جو وقت ضائع کیے بغیر اور ایجنٹوں کے ہتھے چڑھے بغیر اور ان کی چاندی کیے بغیر آپ وہ جو سہولت ہے اس سے مستفید ہوں۔ تو اگر آپ نے بر وقت آواز بلند نہ کی، اگر آپ نے اپنا حق لینے کے لیے اپنا حق ادا نہ کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ایک مرتبہ جو 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہے اس کو لائنوں میں لگ کر ان ایجنٹ مافیا کی جو عیدیں ہیں، جو 365 دن ہیں، وہ ان کے عید بننے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں اور اس وقت صرف ایک ٹاپک پر اپنی آواز جو ہے وہ بلند کریں، اور یہی ٹاپک ہے کہ پوسٹیلے کے سسٹم کو پاکستان میں اثر نو جدید طریقوں کے ساتھ جو ہے استوار کیا جائے تاکہ 1 کروڑ پاکستانی جو اوورسیز ہے وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جو ہے وہ لائنوں میں لگے بغیر اور اپنی ٹائم پہ اپوائنٹمنٹ کا جو حصول ہے وہ آسان ہو اور وہ اپنا وہ مقصد جو ہے وہ پورا کر سکے۔ اس لیے آپ میری اس آواز کے ساتھ اپنی آواز بنائیں اور اس آواز کو ارباب اقتدار تک پہنچائیں تاکہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ کل ذلیل نہ ہو۔ جو نظر آ رہا ہے، جو سینیریو بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے ان مذموم مقاصد جو ہیں وہ شامل حال ہیں جو ایک مرتبہ پھر اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹیں گے، اوورسیز پاکستانیوں کا خون نچوڑیں گے، اوورسیز پاکستانیوں کی جمع پونجی جو ہے وہ ان کو لاکھوں روپے ایک اپوائنٹمنٹ کی صورت میں دینے کے بعد جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ ان تک پہنچے گا۔ اس لیے کل وہ وقت آنے والا ہے، آج اپنی تیاری کر لیں۔ اور شکریہ پاکستان کے توسط سے تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے توسط سے ارباب اقتدار تک اپنی رسائی حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔ شکریہ پاکستان کے توسط سے آپ کی سہولت کے لیے مزید جہاں بھی میری آواز کی ضرورت ہوگی، کوئی بھی نئی اپڈیٹ ہوگی، انشاءاللہ اس اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گا، آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ میرے لیے دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔